JL, kahit mo lola ko. Ang takat naman ng lola na yan. Grabe Takat naman naman yung ni lola. lola. Ang dami-dami pwede sabihin yun po. Nabitin ako. Ulitin mo na ulitin. Off cup, Watch mo naman. JL. Magulo yung buko eh. Play mo para sa Kaya nga ako pets nag-cup mo. eh. Oy, So, ay! Hala, baka masakit yan. Sakit. Thank you, Sa kamay Nico. ko pa. Tamaan na ata si Nick. Oh my God. Ay. Sakit. Nasaan si Jello? Eto siya oh. Tutukan ka na. Ay, may corgi. Ang cute. Cute naman. Hi, JR. Chinese ba si JL? Wow. Wow. So, ayan sa mga hindi pa nakakapanood ng Trash. Meron na yung music video nasa YouTube channel namin. BGYO Official. Tapos, yung Trash na kanta namin ay available na sa lahat ng music. Katulad streaming ng platform. Spotify, Apple Music, and lahat. Pakinggan lahat nyo, talaga. promise. Pag lalo na pag naka-earphones, mapapakinggan nyo yung bawat details ng song. True. Tama. May Malaman details. mo kung anong mic ginamit. Oo. Anong... Tsaka yung kung anong amoy ng hininga namin, gano'n. Oo nga, may Easter egg nga eh sa audio. I-full volume mo lang. May parang Napansin Easter ko, egg sa Jol, tumalong ka sa bintana. Oo, alam mo, sobrang nahihirapan ako dun kasi hindi ko naman yung ginagawa sa... Sobrang risky nga nung Oo, shot na risky. yun. Ang bilis. Floor, no? Yeah. Tsaka talagang nakaabang yung mga... Tangkad ni Ate Lou. Nakaabang yung buong nagsasalita pa ako eh. Nakita mo si Ate Lou sa 15th floor, bali. Oo. Hindi, tsaka Evil nakaabang eyes yung yan. mga medic Meme. nung Meme. sinushoot ko yung sa pagtalon sa bintana kasi delikado yan. Mataas yun. May waiver yun eh. Yeah. Dapat nga magpapadouble pa ako kaso ginagawa ko naman yun, nagdo-double din naman. Yeah. Para sa ano? Kaya kaya Coco Martin. Batang Quiapo. Pero nakakahiya double pag si Kuya. Oh. Hi, Seno. Thank you, Mami Shay. Ang dami naman ng rose na yan. Thank you. Grabe! 187. Thank you, Mami Shane. Pag pansinin mo siya, dili gagawin niyo doon. Tara, siya bagal. Hi, Shenny! Ay! Binilalit naman mo. Binilisan yung kilos, hindi magsalita. Gawin nyo na, guys. At na yung sign nyo. Sign niyo. Nya. Nya. Hi, she's Kenzie. Ang hirap magbasa na. Good evening. Iniingatan ko magbasa eh. Kasi baka mamaya iba yung... Mas birthday ko na sa 28. Happy birthday. Advance. Advance happy birthday. Hi, John. Nakakailang comments na. Ang ganda ng trash. I love it. Thank you, Ness. Thank you. Nilalamig daw si Aki. Hala, nilalamig ka pala. Malamig po dito. Ano ko? Nilalamig ka pala. One dot, sayawin yung trash. Hindi ko naman mag-keyboard. Pag malayo yung phone. Ayan, naririnig niyo ba yung yung Background music? music. Thank you, Mami Shane. Thank you. Rahotans. Nakakabahan ako magbasa talaga eh. Thank you, kinda well. Oh, but kinda lang. Kinda wala. Thank you, Luvert. Hi, Nicole. Hindi gag. Boo! Trash labs na daw kayo. Akala ko lumutot eh. Kala ko din eh. Maagang pasabog yan. Magandang yan. Pang-Halloween pa lang, nasa Promo New Year pang ka. trash yan. Magandang exposure ng trash. Thank you, Jello Parts. Thank you, Levy. Thank you. Thank you, Alexa. Thank you, Mami Shane. Hello, Thank you, from Jello Cebu. Hi, I cannot.
Hi, ako si Thank you, Amboy. Ay, nawala. Hindi ko. Sabi niya, give me alone. Give. If you alone. Give me alone. I'll give you. Sige. Haba na daw ng hair mo, Nate. Alam ko. Wala. Joke lang. Ang sama na ugali. Sama na uga. Ayun, ako na may hat. Almusal na. Mamaya na lang po after. Kasi kayo yung almusal namin. End call na daw. Ang call ng box. End call na. Kayo, albas. Hi. End call ko na Renan. mga pare. Tama. Sige pare, end call na. Sige, sige, Ano sige. na lang, bali-balita na lang pag ano. Balitaan namin kayo dito sa Amerika. Oo. See you next time na lang. Hello, Pustahan. acoustic. Yung pustahan niya isa dyan, di pa naliligo. Wow! Baka Galing ikaw mo naman din. manghula. Baka Give me ikaw my din. money. kaya- Ginawa na namin ano, give me my money. Check nyo sa video ba? Ayan. Si Rian. Ay, Rian. Totoo sa mga. Para ano? Si Jella lang. outfit. Wala. Okay. Bakit? Pakita nyo paa nyo. Naka ano, pants pa, tsaka ano, sapatos. Ready, ready. Yung ulo lang yung kita mo. Siyempre, kapag mapan yan, Akala mo yung, makita mo kokoko nyo. akala mo yung live dun naka ano, ganun kalayo. Naka ganun. Ang awkward naman eh, yung full body. Hi, Jay. Sayang naman eh. Hello, open your eyes and Hi, smile. hi daw sabi ni Anger. Hi. Hi. Hi Levi, thank you. Thank you. Guys. Good. Guys. Ano yun? I'm coming. Good luck sa dance competition. Yes. We'll see you on ano. Ano, Twitter sakto party din yung, tayo. notification. Your device Your is device heating is up. heating up. Kasi para mapanood nyo na yung ano, Yeah, meron na. para mapanood nyo na yung music video tsaka makapag-stream na kayo. Yan. Stream Trash on all digital music platforms. And Tama! watch the music video. YouTube. BGYO. Search yun ng BGYO official. Yes! Then gawin yung dance challenge on TikTok. And you can also use the audio on Instagram. And use the hashtag BGYO_TrashDC. And BGYO_trash. Yan. Yeah. Saka mag-post kayo kung may ano, may trash kayo. And don't Oo forget to nga. tag us. Tag nyo kami para makita. Ng trash. And Hi Nino. Hi Bibay. I love BGYO so much. Thank you. Good. So put it in the trash. Yes. put it in the trash put it- lahat. Trash! What? Budge. Galing ah. Iiyak daw pag napansin mo. Wala. Hi Daniela. Hi. Thank you for Good luck joining. Jade. Good luck, Jade. Kakanta. Galingan mo sa pagkanta. Galingan mo sa pagkanta. Galingan mo. Thank you for joining And our call na live. mga quiz. Sige quiz. Sige na, sige. Kayla. Bossing. Dito ay Bye Aces. Thank you. Bye. Thank you sa stream trash every day and Yes. every night, every minute, every hour. Thank you so much. Oh, Thank you. thank you. We are VGYO. And put it in the trash. Hey, TikTok. Go. Put it in the trap. Bye. Tanggal ko na.